So hello guys, welcome to Paracal Airsoft Tactical Philippines sa Markat Balogan. So may order sir, Glock 17 Omarix, license po ini nga Glock. Amo pa inin pinaka-high-end nga Glock, mga tanan nga mga Glock. Omarix Fight brand, license. So ang kan napili ni sir nga unit is Glock 17 Omarix dual power po. So license po niya. So ano pa di. So ipakita tanay before ni Sir Kuwaon. Before ni Sir Kuwaon po. Kuwaon po kasi niya boss. So this is a Glock 17 Omarix dual power po. Pwede sa CO2, pwede sa gas. So niya po ni stock is gas magazine. So adi po niya magazine. Adi po sa brand po ini. Pakita tala po. So amo po ini ya. Glock 17 Omarix Gen 5. Complete markings. Naka U-type sights, may mga laceration na po, front. CNC parts, upgraded na po ini ha. So adi po sara nimo unit. So pwede na po niya ha, 14 kg to 18 kay pwede naman niya CO2 powered. So adi po sara nimo unit, Glock 17 Omarix Gen 5. So ipakita ko lang po. So mga karuyag po ini nga unit, message po kamo. So amo pa di sara nimo unit, pakita tanay. Hindi po sara mo unit. Thank you.